बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वैसे तो हम कई सब्जेक्ट्स पे बात करते रहे हैं, सियासत पे, मईशत पे, लेकिन आज हम मशरिक़ वस्ता पे के सिलसिले में जो है एक बातचीत करने जा रहे हैं। ये जो ताल्लुकात जो हैं ईरान और सऊदीया के, जो कई दिहाइयों से दुश्मनी से पर मुहित थे, वो अब जो है तेज़ी सी के साथ जो है वो आपस में दोनों ममालिक जो है वो करीब तरीन आते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी साल मार्च में जो है एक मुआहदा अमन तय पाया गया है सऊदीया और ईरान के तहत, और उस सिलसिले में जो है मुसलसल जो है इस सिलसिले में जो है पेशरफ्त होती जा रही है। इस सिलसिले में ऐसे ही लगता है कि सऊदीया ने अपनी जो है पॉलिसी, जो ख़ास तौर पे जिससे तेल की सऊदीया की जो पैदावार थी और तमाम ममालिक में जाती थी, जिससे वो ज़र मुबादला कमाते थे, इस सिलसिले में अब जो है सऊदीया के शहज़ादा सुल्तान बिन मोहम्मद जो है उन्होंने अपनी तकरीबन वाली पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी है। वो तो तेल से जो भी ज़र मुबादला आता है वो तो आता ही रहेगा, लेकिन इस सिलसिले में उन्होंने बहुत से दरवाजे जो हैं वो खोल दिए हैं। और इस सिलसिले में जो है अब जहाँ तक लग रहा है, जो हालात और वाक़या सामने आ रहे हैं, उससे सिलसिला ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी पॉलिसी खासी नरम की है और इन्होंने हर तरीक़े से तमाम ममालिक जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उनको करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सिलसिले में मुज़ाकरात मुसलसल चल रहे हैं। और इस सिलसिले में ये भी सुनने में आ रहा है कि अब सऊदीया जो है ज़्यादातर ममालिक में, जो ख़ित्ते में हैं ममालिक, उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा है और इस सिलसिले में उनकी भी इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहा है, और इस तरीके से मुसलसल जो है मुज़ाकरात पाए तकमील तक पहुँच रहे हैं और मुसलसल चल भी रहे हैं। लेकिन अगर हम उम्मत मुस्लिमा की ही बात करें तो सऊदी अरब में आपको पता है कि हर साल जो है हज के ज़रिए और उम्रे के ज़रिए जो है लोग यहाँ से और तमाम दुनिया से लोग जाते हैं, और वहाँ पे अच्छा खासा जो है सऊदीया इससे ज़र मुबादला कमाता है। इस सिलसिले में और भी मुक़द्दस मुकामात हैं जिसमें जो है जन्नतुल बक़ी है, उस पर भी लोग जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी भी सिर्फ इस वजह से ख़ित्ते के नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ख़ित्ते में जो है आपस में जो है वो नाचाकी है या ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं कुछ ममालिक के सऊदीया से, जिसकी वजह से जो है अभी भी लोग जो है वो अवॉइड करते हैं और जाते नहीं हैं। इसी सिलसिले में एक और भी मैं बात बताते चलूँ कि गुज़िश्ता सालों में एक दफ़ा याद होगा आपको कि हज के दौरान जो है ईरान के ज़ायरीन जो है एक भगदड़ की वजह से कई ज़ायरीन का जो इंतकाल हो गया था, उसमें सैकड़ों ज़ायरीन जो है वो मर गए थे, जिसकी वजह से ये बैनुल-अक़वामी मामला भी उठा था और इस सिलसिले में जो है वो ईरान ने बड़ा एहतजाज भी किया था। तो ये मुसलसल चपकलश जो कई दहाइयों से चल रही थी, वो अब सऊदीया ने इसमें जो है काफ़ी नरमी पैदा की है, और लोगों का, मुबस्सिरीन का ये भी कहना है और मेरा भी यही ख्याल है कि इस सिलसिले में जो है चीन ने जो है बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, और उसने जो है सऊदीया से मिल के और इन तमाम मुल्कों को करीब लाने की कोशिश की है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ईरान में भी मुक़द्दस मुकामात बहुत हैं। आपको बताया है कि वहाँ ईरान और इराक़ में खासे मुक़द्दस मुकामात हैं, और ख़ास तौर पर शिया ज़ायरीन जो हैं पूरी दुनिया से जाते हैं। इसी तरीके से सऊदीया से भी जाते हैं, और सऊदीया के जो अपने दोस्त ममालिक हैं यानी जिनसे उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, वहाँ से भी वो जाते हैं। इसी तरीके से वो भी अवॉइड करते थे क्योंकि ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो है वो ताल्लुकात अच्छे की तरफ जा रहे हैं। और सऊदीया चाहता ये है कि जितने हमारे मुक़द्दस मुकामात हैं, ख़ास तौर पे जो जन्नतुल बक़ी है, जिसमें लोग अभी तक जो है बहुत सी पाबंदियाँ थी, अब वो सुना पाबंदियाँ भी सऊदीया ने उठा ली हैं, और इस तरीके से जन्नतुल बक़ी में अभी भी जनाब सईदा का जो है वो मज़ार बनने का भी ख़बरें सुनने में आ रही हैं रोज़े पे। अब अगर इंशाल्लाह वो रोज़ा भी बन जाता है तो ज़ायरीन दुनिया भर से जाएंगे सऊदीया। तो आपको पता है सऊदीया का और ज़र मुबादला अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि खासी रिजिम चेंज किया सऊदी अरब ने, और इस सिलसिले में जो है वो उसने जो है तमाम ख़ित्ते के ममालिक से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं अमन के लिए और तिजारत के लिए। और इस सिलसिले में बहुत से ममालिक जिसमें यमन है, जिसमें कतर है और दूसरे ममालिक हैं जो कि इस मुआहदे के तहत करीब आ रहे हैं, और ख़ित्ते में जो है अमन भी पैदा हो रहा है। अब नाज़रीन, इस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा कि जब इस ख़ित्ते में अमन पैदा होगा तो ज़ाहिर है कि हमारा पाकिस्तान भी है, और उसमें भी अमन मज़ीद
پیدا ہوگا، کیونکہ اگر امن پیدا ہوگا تو پورا خطہ ہی خوشحال ہوگا اور اس میں ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اب اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے کہ سعودیہ کے سلطان بن محمد کی خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ملک بہت ترقی کر رہا ہے اور یہ تمام کاوشیں سلطان بن محمد کی وجہ سے ہیں، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں یوکرین کی وجہ سے روس پہ جو تیل کی پابندی جو ہوئی ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک مین کردار ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ اس سلسلے میں اس کی اور اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین، قطر اور سعودیہ کی جو دولت ہے اس وقت بہاؤ کے بلند ترین سطح پہ ہے، اور گزشتہ سے گزشتہ جب سے یہ سرمایہ کاری ہوئی ہے، اس میں 42% اضافے کے ساتھ تقریباً 3 ٹریلین جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ مزید آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ اور ناظرین، ٹریلین ڈالر کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے جو ہے پروفیشنل گولف کلب میں بھی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مائنس فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کو بھی جو ہے اربوں ڈالر میں جو ہے وہ خریدا ہے، اور اس سلسلے میں ان کی سرمایہ کاری مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ایک عرب شہزادے کے مطابق اب تک کے جو ہے ہم نے ملکی ڈھانچے اور تعمیرات پہ بہت زیادہ خرچہ کر لیا، اب ہم جو ہے وہ کیش سرمایہ کاری پہ توجہ دے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جتنے بھی جو ممالک جو اب تک کے جو ہے ہمارے قریب نہیں تھے، ہم ان کو بھی خطے میں شامل کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی یہاں پہ سرمایہ کاری کریں اور ہم بھی وہاں پہ سرمایہ کاری کریں، جس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کار آئیں اور وہ اپنا یہاں پہ جو کاروبار کریں، اور اس سے شراکت داری بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خطے میں امن بھی ہوگا اور خطہ جو ہے پروان چڑھے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عرب کی چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ سرمایہ کاری کی سطح 87 بلین سے اب تک بڑھ چکی ہے، اور وہ وہاں پہ بھی سرمایہ کاری کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو جتنے تعلقات استوار ہو رہے ہیں اس میں چائنا کا مین کردار ہے، تو ظاہر ہے کہ چائنا بھی جو ہے وہ سعودیہ کی اس سلسلے میں مدد کرے گا، اور ان کے ساتھ بھی یہ جو ہے ساری سرمایہ کاری کرے گا، اور اپنے بھی سرمایہ کاری سعودیہ کی کرے گا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ نے ہمیشہ امریکہ سے بھی اسٹریٹجک تعلقات میں جو ہے مضبوطی رکھی ہے، معاشی اصلاحات بھی وہ لاتے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اب سعودیہ جو ہے وہ چین اور قطر کے ساتھ اور باقی تمام ممالک کے ساتھ بھی اسی طریقے سے تعلقات استوار رکھنا چاہ رہا ہے، اور مزید اس کو بڑھانے کا خواہاں ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ اسرائیل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ تو اس طرح کے تمام ممالک خصوصاً سعودی عرب، نے جس طریقے سے برطانیہ، امریکہ اور مغربی ممالک سے اچھے تعلقات رکھیں، اسی طریقے سے اب وہ جو ہے وہ یہاں کے بھی جو چین سے اور دوسرے ایران عراق سے بھی تعلقات مضبوط کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اسٹریٹجک تعلقات اس نے امریکہ کے ساتھ رکھ کے اپنے آپ کو ابھی تک مضبوط رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے وہی سیم تعلقات وہ یہاں بھی بنانا چاہ رہا ہے، اور اس خطے میں بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جیسے تعلقات ہمارے امریکہ سے ہیں اسی طریقے سے تعلقات یہیں رہیں، اور اس طریقے سے وہ اس تمام مقاصد میں تقریباً اب تک کامیاب ہو چکا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلطان بن محمد کی جتنی بھی جو یہ کاوشیں اور جو اقدامات ہیں ان کو ابھی تک جو ہے بڑی مدد بھی مل رہی ہے، اور اس طریقے سے سپورٹ بھی تمام ممالک کو مل رہی ہے، کیونکہ چائنا بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے میں جتنے اچھے تعلقات، خارجی تعلقات سعودیہ نے شہزادے کی موجودگی میں بنائے ہیں یا ان کی لیڈرشپ میں بنائے ہیں، اس میں حق بجانب ہوگا کہ آگے جو ہے فیوچر میں جو ہے سعودی عرب کا ایک مین کلیدی کردار ہوگا، اور اس خطے میں امن کا بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ گہوارہ جو ہے وہ سلطان بن محمد سعودی عرب کے فرما رواں کے جو ہے وہ سر ہوگا۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔